Salam alaikum. في الفيديو هذا باش نشوفوا les deux types d'ébranlement possibles فما نفهموا le principe de propagation d'un ébranlement يعني كيفاش الديفورماسيون اللي نعملوها في السورس تتعدى tout au long du milieu élastique. هات نرجعوا l'exemple du ressort اللي شفناه في الفيديو اللي فات. On va lui appliquer maintenant deux différentes déformations à la source. Je نبداو avec une déformation اللي تتمثل في الcompression puis le relâchement des spires du ressort. Donc déformation اللي عملناها et suivant cette direction. Quand cet ébranlement se propage, remarquez qu'il va se propager dans une direction موازية direction تاع déformation اللي عملناها. Donc موافقين les directions de la déformation ou direction de propagation de l'ébranlement sont parallèles. هيك علاش cet ébranlement نسميوه un ébranlement longitudinal. Maintenant, prenons ce même milieu élastique اللي هو الرسور وتوا on va lui appliquer une déformation بالعرض يعني نطلع les spires الفوق ثم نرجعهم. De la même manière, cet ébranlement va se propager tout au long du ressort يعني نفس direction نتاع بكري. Par contre, لاحظوا إنه direction تاع déformation اللي عملناها في السورس est perpendiculaire à la direction de propagation. هذاك علاش cet ébranlement سميوه un ébranlement transversal. Donc, هذوما les deux types d'ébranlement, transversal et longitudinal. هاد نشوفوا le type d'ébranlement pour les autres exemples اللي شفناهم قبل. Pour l'exemple de la corde, remarquez que وقت طلعنا وهبطنا الحبل, la déformation عملناها dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation de cet ébranlement. Donc, فهمتوا qu'il s'agit d'un ébranlement transversal. De même pour l'exemple de l'eau, l'ébranlement s'est propagé perpendiculairement à la perturbation donc aussi un ébranlement transversal. Par contre, pour le cas de propagation du son, par exemple, prenons le cas du son émis d'un haut-parleur, الصوت هذا يتكون وقت اللي la membrane de l'haut-parleur تتحرك يمين ويسار et c'est comme ça que l'ébranlement se propage dans l'air et donc il s'agit d'un ébranlement longitudinal. Conclusion, quand l'ébranlement se propage dans une direction parallèle à la déformation, il s'agit d'un ébranlement longitudinal. Par contre, quand la direction de la propagation est perpendiculaire à la direction de la déformation, il est dit transversal. هات نشوفوا توا مع بعضنا شنو اللي يخلي l'ébranlement يتعدى من نقطة لنقطة ويمشي لآخر الميليو élastique اللي صارت فيه déformation. En fait, وقت اللي نعملوا une déformation معينة في البوان source, احنا وقتها on est en train de fournir une énergie في البوان هذاك. Ou puisque le milieu نجمو نحسبوه un ensemble de points شادين في بعضهم donc وقت اللي البوان S يتحرك à cause de cette énergie فانا باش تهز معاها البوان اللي بعدها وتخليه يعمل نفس الموفمون اللي عملته هي donc l'énergie اللي كانت في S باش تتعدى للبوان اللي بعد وتتعاود الباسيشن دينيرجي هذيك من بوان لبوان حتى توصل لاخر الميليو. Donc il est très important مالا de retenir اللي la propagation d'un ébranlement est finalement une propagation d'énergie et non pas une propagation de matière. يعني الكورد تظهر لك كأنها قاعدة تقدم أما finalement مش صحيح. شفنا إنه فقط les points de la corde قاعدين يعملوا في نفس الموفمون اللي عملته S donc يطلع ويهبط donc قاعدين يعديوا في الانرجي اللي جاتهم من عند S. ممكن الاكزامبل نتاع لا فاغ اولا لا فاغ مكسيكان اللي يعملوها لي سبيكتاتور سواء في الستاد او في المسارح تخلينا نزيدو نفهموا نوعا ما كيفاش يصير لا بروباغاسيون دان ébranlement واللي هي surtout c'est un transport d'énergie sans transport de matière. En fait لاحظوا اللي موجة الجمهور طلعت من اللوطة للفوق من غير ما العباد تتحرك من بلاصتها فقط يطلعوا يهبطوا في بلاصتهم لكن كل صفة اللي غوتاردي شوية على اللي قبلها دونك ليني بعد ليني حتى لين نوصلوا لآخر المسرح. Donc, il est très important, Mela, de retenir que la propagation d'un ébranlement est en fait un transport d'énergie d'un point à l'autre du milieu sans transport de matière. Donc, فهمنا qu'est-ce qu'un ébranlement, شفنا les deux types متاعو, فهمنا le principe de propagation de cet ébranlement, اللي هي فقط transport d'énergie sans transport de matière. باش نشوفوا في الفيديو اللي بعد شو معناها célérité de propagation d'un ébranlement. Salam!